ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ بھارت نے عالمی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا کیا اعادہ۔ امن، استحکام، اتحاد اور مشترکہ اہداف کے جذبے کے ساتھ بھارت مضبوط ترقی حاصل کرے گا۔ LG منوج سنہا NIT سری نگر میں بھارتی زبان کے انضمام سے متعلق قومی سیمینار سے کیا خطاب۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو سرمایہ کاری کا مرکز بنانے اور لوگوں کے لیے روزگار کے ٹھوس مواقع قائم کرنے کے سرکار کے عزم کا کیا اظہار، اور وادی میں تمام لازمی اشیاء کو بنا کسی رکاوٹ کے جلد دستیاب کرائے جانے کی صوبائی انتظامیہ کی یقین دہانی۔ آج دیر شام تک پیٹرول کی قلت پوری طرح ختم ہونے کا امکان۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں مضبوط کرنے کے علاوہ ان میں تیزی لائے۔ اس نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور پاکستان کی سرکار اور فوج کے درمیان رابطوں کے بارے میں پوری دنیا باخبر ہے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا بریفنگ کے دوران پاکستان میں دہشت گردانہ تنظیموں کے تازہ ویڈیوز کے بارے میں پوچھے جانے پر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں دہشت گردوں کے موجود ہونے کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو سرحد پار کی دہشت گردی اور ہر صورت کی دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کثیر جہتی فورموں کو چاہیے کہ وہ برکس ہو، SCO ہو یا کوئی دیگر فورم ہو، وہاں سے جو بھی دستاویزات نکل کر سامنے آتا ہے اس میں عالمی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مضبوط حمایت کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے ذریعے دفاعی افواج نے دشمن کو بھارت کی مضبوط جوابی کارروائی کا مظاہرہ کرایا ہے۔ وہ 1965 کے بھارت پاک جنگ کے 60 سال مکمل ہونے کی ایک یادگاری تقریب کے موقع پر نئی دلی میں آج سابق فوجیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ دفاعی افواج کے تال میل اور ہمت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کے لیے فتح اب کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکہ جیت اس کی ایک عادت بن گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن اور استحکام نیز اتحاد اور مشترکہ اہداف کے جذبے کے ساتھ بھارت ایک فعال اور مضبوط ترقی حاصل کرے گا۔ وہ آج سری نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور بھارتیہ بھاشا سمیتی کی طرف سے انٹیگریشن ان انڈین لینگویجز پر ایک قومی سیمینار سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بھارت کا لسانی منظرنامہ مضبوطی کی ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے ثقافتی میراث کو محفوظ رکھنے اور اسے بڑھاوا دینے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کو اپنا رول نبھانے کی استدعا کرتے ہوئے LG نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کو ایک وکست ملک بدلنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ انہوں نے آفیشل لینگویج سیل تشکیل دینے اور ہندی زبان کو فروغ دینے کے لیے متعدد سرگرمیاں انجام دینے کے لیے NIT سری نگر کی کوششوں کی ستائش کی۔ تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر نے مختلف زبانوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی اہم دین کی خاطر کئی قلمکاروں، اسکالروں اور محققین کی عزت افزائی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ میں انڈسٹریز و کامرس محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں کچھ کلیدی معاملات جن میں روزگار پیدا کرنے، MSME کو مدد دینے، سٹارٹ اپس، کاریگروں کی بہبود اور صنعتی سرمایہ کاری جیسے امور زیر بحث آئے۔ دوران میٹنگ جانکاری دی گئی کہ صنعت و حرفت محکمے نے سال 2025-26 میں 4000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ 1127 سٹارٹ اپس کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 4,39,000 کاریگروں کی بھی معاونت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صنعتی بستیوں کی فوری تکمیل پر زور دیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا کہ ان کے فوائد نوجوانوں، کاریگروں اور کارخانہ داروں تک پہنچے۔ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو ایک سرمایہ کاری کا مرکز بنانے اور یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے ٹھوس مواقع قائم کرنے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔ میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر اعلیٰ کے صلاح کار ناصر اسلم اور چیف سیکریٹری اٹل ڈلو کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری اور کابینہ وزیر سکینہ اتو نے کلگام ضلع کے DH پورہ میں آج نئے ڈاک بنگلہ کی تعمیر کے لیے مشترکہ طور پر سنگ بنیاد رکھا۔ 2,86,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والا یہ ڈاک بنگلہ اہلکاروں اور وزٹروں کے لیے بہتر اقامتی سہولیات فراہم کرے گا۔ سنگ بنیاد کی رسم انجام دینے کے بعد نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار تمام خطوں میں یکساں ترقی کو یقینی بنانے کی عہد بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاک بنگلہ کی تعمیر نہ صرف انتظامی کام کاج کو آسان بنائے گا بلکہ یہ علاقے میں مواصلات اور سیاحتی امکانات کو بھی بڑھاوا دے گا۔ سکینہ اتو نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ پروجیکٹ دیہی اور دور افتادہ علاقوں میں عوامی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے سرکار کے عزم کا عکاس ہے۔ خبریں جاری ہیں، پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जानकारी दी है कि पिछले 2 रोज में मेवों से भरे करीब 5500 ट्रकों को चलने की इजाजत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में पेट्रोल की किल्लत आज देर शाम तक खत्म होने की तवक्को है। श्रीनगर में आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बहाली का काम तेजी के साथ जारी है और इसे काफ़ी हद तक मुकम्मल किया जा चुका है। डिविजनल कमिश्नर ने लोगों से न घबराने की अपील करते हुए कहा है कि तमाम लाजमी अशिया को बिना किसी रुकावट के दस्तयाब कराया जाएगा। इस बीच में वताजरों को दरपेश ट्रांसपोर्ट चैलेंजों का अजाला करने के लिए सरकार ने फ्रूट मंडी सोपोर से SCRT ट्रकों को रवाना किया है। ट्रकों की कमी और किराए में इजाफा और मंडियों तक मेवे को बरवक्त पहुंचाने के पेश नज़र सरकार ने यह कदम उठाया है और मंडियों तक मेवे को बरवक्त पहुंचाए। इस बीच BJP लीडर रविंद्र रैना ने फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा करके मेवा ताजरों से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की इंतजामी मशीनरी में जवाबदेही और शफाफियत के कल्चर को बहाल कर दिया है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कई अवामी वफूद, पार्टी लीडरान और अहदेदारों से तबादले ख्याल कर रहे थे। इस दौरान अवामी वफूद और पार्टी लीडरान ने सागर को अवामी मसाइल और मुश्किलात के अलावा पार्टी उमूर से मुख्तलिफ अहम मसाइल की जानकारी दी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज पांपोर में खसूसी TB कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने किया। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर और हेल्थ केयर के पेशेवरों की एक टीम ने मरीजों का मुफ्त मेडिकल चेकअप करने के अलावा उनके तशखीसी टेस्ट कराया और उन्हें लाजमी अद्वियात फराहम की। इस मौके पर मौजूद शख्सियत जिनमें MLA के अलावा BMO पांपोर और दीगर हुकाम भी थे ने लोगों को उनकी दहलीज पर ही मयारी सेहत खदमात फराहम करने की अहमियत उजागर की है। इधर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मागाम बीरवा में बच्चों और खवातीन के लिए एक TB कैंप मुनक्किद हुआ। MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी कैंप में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। MLA मौसूफ ने TB शोबे में खवातीन एहलकारों के रोल की सराहना की, जबकि BMO बीरवा ने खवातीन से अपील की कि वो आयुष्मान आरोग्य सेंटरों, CHCs और आंगनवाड़ी सेंटरों में दस्तियाब मुफ्त TB खदमात से इस्तेफादा करें। उन्होंने खवातीन को अपनी TB जाँच कराने में संजीदा होने पर जोर दिया। मुल्कगीर सेवा पर्व 2025 के तहत वादी भर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और तकरीबात जारी हैं। इसी सिलसिले के तहत महकमा आयुष ने माइग्रेंट कॉलोनी वेसू में कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में सैकड़ों माइग्रेंटों का माहिर डॉक्टरों ने मुलाहिजा किया और उन्हें अद्वियात तजवीज़ की गई। इससे पहले एक योगा सेशन का भी इनेकाद किया गया। इधर BJP के सीनियर लीडर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज बांडीपोरा में एक शजरकारी मुहिम में शिरकत की, जो सेवा पर्व हफ्ते के तहत मुनक्किद की गई थी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सेवा पर्व प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में मुनक्किद किए जा रहे हैं और इन प्रोग्रामों में पार्टी वर्करों की शिरकत के साथ शजरकारी मुहिमों का इनेकाद शामिल है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोहामा बडगाम में सेवा पर्व तकरीबात की कड़ी के तौर पर मौसमियाती तब्दीली के बारे में एक लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें खास तौर पर दूध गंगा कंजर्वेशन पर खसूसी तवज्जो मरकूज रही। तकरीब से समाजी कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने तालिब इल्मों से खिताब करते हुए उनसे इस्तदा की कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बतौर ख़ास दूध गंगा के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए काम करे, जो चाडूरा और श्रीनगर के तकरीबन 10 लाख लोगों के लिए एक लाइफलाइन की हैसियत रखती है। गवर्नमेंट मिडल स्कूल शिवपुरा श्रीनगर में भी आज सेवा पर्व के ताल्लुक से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के दौरान स्कूल की फैकल्टी और बच्चों ने शजरकारी मुहिम में शिरकत की। मुकर्रीन ने इस मौके पर सफाई सुथराई की अहमियत उजागर की। सेवा पर्व अभियान के तहत कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने CEO रऊफ रहमान की सरबराही में SDPO अचबल के इश्तराक से अचबल में सफाई सुथराई और बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। ये मुहिम अचबल चौक से अचबल बाग तक चलाई गई। कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर कई महकमों के दर्जनों एहलकारों ने इस मुहिम में शिरकत की। बाकी खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
दरियासना सेवा पर्व अभियान के तहत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की ज़ेर निगरानी पिछले 3 रोज़ से करीब 22,000 तकारीब का इनेकाद किया। गवर्नमेंट व प्राइवेट स्कूलों में खदमात, सफाई सुथराई और आफात सवामी से मुतल्लिक तैयारियों पर मबनी इन तकारीब में 5.5 लाख से ज़्यादा तलबा, असातिज़ा और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी अनितू ने इन सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि महकमा मुस्तकबल में भी इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रखेगा। कुलगाम जिले के कातरसु गांव में हेपेटाइटिस फूट पड़ने की खबर है। इस बीमारी के सबब एक 11 साल लड़के की मौत वाक़ा हुई है, जबकि उसकी बहन अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टरों ने मज़कूरा लड़के के फौत होने की वजह लिवर फेलियर बताया है, जो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से जुड़ा है। जलशती महकमे ने कहा है कि इब्तदाई जांच से कुछ कुदरती चश्मों में पानी के आलूदा होने का पता चला है। लोगों से पुरजोर इस्तदा की गई है कि वह एहतियात के तौर पर सिर्फ उबला हुआ पानी पिया करें और बीमारी की किसी भी अलामत की सूरत में फौरी तौर सेहत हुक्काम से राबिता करें। इधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत ने ज़राए अबलाग को इस वाक़े से मुतल्लिक बताया कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए हैं और इस बीमारी को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हमने बहुत जगह कैंप्स लगाए, यहाँ पे भी हमने अवेयरनेस की कि बॉइल्ड वाटर, हैंड वॉशिंग पे और सफाई सुथराई पे खास ध्यान दीजिए। माइकिंग भी की, हमारे टीम्स नौपुरा, नौबाल हर जगह गई। और पिछले 3 दिनों से मेरे ख्याल में कल ही एक टीम यहाँ पे आई थी, जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है, वो उनने स्प्रे भी यहाँ पे किए और हमने बहुत सारे सैंपल्स दिए और हमने एक यहाँ पे एक स्कूल तकरीबन हमने परसों 21 सैंपल लिए, कल 8 सैंपल लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब नेगेटिव है, बट द थिंग इज़ दैट ओनली कल 8 सैंपल ले लिए। हम डबल कंफर्मेशन करना चाहते हैं। हम एलिजा रेडर से हम JLNM में भी उसका क्रॉस चेक करेंगे कि उर्दू ज़बान के नामवर शायर, मुसन्निफ़ और मुफ़क्किर मरहूम सैयद अकबर जयपुरी के फ़र्जंद सैयद ज़हूर जयपुरी आज हसनाबाद श्रीनगर में इंतकाल कर गए। सैयद ज़हूर जयपुरी पिछले कई बरसों से अदबी महाफिल से ज़ौक़ रखते थे। मरहूम सैयद ज़हूर जयपुरी समाजी खदमात अंजाम देने में पेश रहते थे। कई अदबी, समाजी व सियासी अंजमनों ने उनके इंतकाल पर दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर को ताज़ियती पैगामात भेजे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली जडीबल तनवीर सादिक ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि उनके इंतकाल से इलाके में जो खला पैदा हुआ है उसे पूरा करना नामुमकिन है। अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर, दायरे अदब दलीना, बारामूला, हल्के अदब हाजिन, वहाब कल्चरल सोसाइटी सोनावारी और मजलिस निसा सोपोर ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मारूफ ब्रॉडकास्टर, समाजी इस्लाहकार और दूरदर्शन न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर न्यूज़ एंकर फैयाज़ अहमद फैयाज़ ने भी उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए जयपुरी ख़ानदान से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि मरहूम ज़रूरतमंदों के हामी थे। नामवर अदीब और शायर प्रोफेसर बशीर बशीर ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत की है। मरहूम का चहार्रुम उनके आबाई घर हसनाबाद श्रीनगर में सोमवार 22 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा। सीनियर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने आज करालपुरा कुपवाड़ा में पार्टी वर्करों के एक इजलास की सदारत की। इजलास में रविंद्र रैना और दीगर पार्टी लीडरों ने वर्करों के साथ तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल और मुश्किलात को सुना और उन्हें ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। श्रीनगर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में खत अफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले कुंबों में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस पहल का मकसद पिछले पसमानदा तबकों की खवातीन को रोज़गार के पायदार मौक़े फराहम करने और उनकी खुद कफालत को बढ़ाना देना है। प्रोग्राम की सदारत SSP श्रीनगर डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती कर रहे थे। सरकारी सेक्टर के केनरा बैंक ने वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए की रकम अदा की है। ये चेक केनरा बैंक के सर्कल हेड मनोज कुमार दास ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में पेश किया है। ये रकम हालिया सैलाब से मुतासिर हुए जम्मू कश्मीर अवाम के साथ यकजहती के जज्बे के तौर पर वक्फ की गई है। 10वां आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में मनाया जाएगा, जो भारत के रवायती अद्वियात को आलमी सतह पर फ़रोग देने में एक तवारीखी संग मील होगा। नई दिल्ली में आज आयुर्वेदा डे की तकरीबात मनाए जाने के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए आयुष के मरकज़ी वज़ीर प्रताप राव जादू ने कहा कि यह हर किसी के लिए फ़ख्र की घड़ी है कि भारत का रवायती मेडिकल निज़ाम आलमी स्टेज पर बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद आयुर्वेदा के इस मीरास को हर एक शख्स तक ले जाना है और इस तरह से एक सेहतमंद भारत और सेहतमंद दुनिया तामीर करने में देन अदा करना है।
فوج کی ایک RR بٹالین کی طرف سے حسن پورہ کیمپ اننت ناگ میں منعقدہ والی بال ٹورنامنٹ کا آج فائنل میچ سپر سٹرائکر زہد باغ اور سٹار والی بال کلب پلوامہ کے بیچ کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں قریب 40 والی بال ٹیموں نے شرکت کی۔ فوج کے افسران نے اس موقع پر کہا کہ یہ ٹورنامنٹ فوج کی اس پہل کا حصہ ہے جس کے تحت وادی میں کھیل سرگرمی کو فروغ دینے کے علاوہ نوجوانوں کو صحیح سمت کی طرف راغب کرنا ہے۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کی طرف سے منعقد کیے گئے 54ویں انٹر زونل فٹ بال ٹورنامنٹ آج سنتھیٹک فٹ بال ٹرف TRC سری نگر میں فائنل مقابلے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ فائنل میچ میں نارتھ زون نے ویسٹ زون کو 0 کے مقابلے 5 گولوں سے ہرا کر خطاب اپنے نام کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے آپ خبروں سمیت DD کاشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز، اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔